Study the Quran word for word. Pemaknaan Al-Quran secara lafaziyah. Bagian 5. Surah Sajdah. Ayat 25 hingga ayat 30. Al-ayati wa maknaha. Ayat dan artinya. First and its meaning. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya. Indeed, your Lord will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ. Makna kata per kata, meaning word for word. Inna, sesungguhnya, indeed, Rabbaka, Ra, Ba, Tuhanmu, your Lord, Huwa, dia, he, Yapsilu, Fa, Swahlam, memutuskan, will judge, Bainahum, bayanun, di antara mereka, between them, Yauma, yawamim, hari, on the day, al-qiyamati, kapwaumim, kiamat, resurrection, fiha, di dalamnya, in it, kanu, yang, they used to, fihi, di dalamnya, in it, yakhtalifun, kha, lam, fa, mereka perselisihkan, differ. Al-ayati wa maknaha, ayat dan artinya, first and its meaning. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan? Has it not become clear to them how many generations we destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed, in that are signs. Then do they not hear? Makna perkata, meaning word for word. Aulam, atau tidakkah, does it not, yahdi, kha, da, ya, memberikan petunjuk, guide, lahum, bagi mereka, for them, come, berapa banyak, that how many, ahlakna, halam kaf, kami telah hancurkan, we have destroyed. Min, dari, from, qablihim, kap balam, sebelum mereka, before them. Min, dari, of, al-kuruni, kaprah, nun, kaum, the generations. Yamsunah, mim, sinya, mereka berjalan. They walk about. Fi, pada, in, masakinihim, sin kap nun, tempat tinggal mereka, their dwellings. Innah, sesungguhnya, indeed, fi, dalam, in, zalika, hal demikian, that, la ayatin, alif ya, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, surely are signs, apalah, maka apakah tidak, then do not, yasma'un, sim, mim, ain, mereka mendengar, they heard, al-ayati wa maknaha, ayat dan artinya,
verse and its meaning. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Have they not seen that we drive the water in clouds to barren land and bring forth thereby crops from which their livestock eat and they themselves? Then do they not see? Makna kata per kata, meaning word for word. Awalam atau tidakkah, do not, yarau, ra, alif ya, mereka melihat, they see, anna, bahwasanya, that we, nasuquh, sin waw qab, kami mengarahkan, drive, al-ma'uh, mim wawha, air, water, ila, to, al-ardi, alif rada, bumi, the land, al-juruzi, jim, ra, za, tandus, the burn, panukhriju, kha, rajim, maka kami keluarkan, then we bring forth, bihi, darinya, thereby, zar'an, za, ra, ain, tanaman, crops, ta'kulu, alif, kaf lam, mereka makan, it, minhu, darinya, from it, an'amahu, nun ain mim, ternak mereka, their cattle, wa anfusuhum, nun fa sin, dan diri mereka, and they themselves. Apala, tidakkah, dan do not yubsirun, basara, mereka melihat, they see, al-ayati wa maknaha, ayat dan artinya, verse and its meaning. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? And they say, when will be this conquest if you should be truthful? Makna kata per kata, meaning word for word. Wa yakuluna, qaf wa lam, dan mereka berkata, and they say, mata, kapan, when will be, haza, itu, this, al-fathu, fa, ta, ha, keputusan, decision, in, jika, if, kuntum, jika kalian, if you, sadiqin, swa, da, kap, benar, truthful. Al-ayati wa maknaha, ayat dan artinya, verse and its meaning. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir, iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Say, O Muhammad, on the day of conquest, the belief of those who had disbelieved will not benefit them, nor will they be retrieved. Makna perkata, meaning word for word. Kul, kaf, lam, katakanlah,
say, yauma, ya waw mim, hari, on the day, al-fathi, fa, taha, keputusan itu, of the decision, la, tidak, not, yanfa'u, nun fa ain, bermanfaat, will be benefit. Alladzina, yang, those who, kafaru, kafara, kafir, disbelieve, imanahum, alif mim nun, iman mereka, that believe. Wala, dan tidak, and not, whom, mereka, they, yunzarun, nun, zahra, diberi tangguh, will be granted, despite. Al-ayati wa maknaha, ayat dan artinya, verse and its meaning. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. So turn away from them and wait, indeed they are waiting. Makna kata per kata, meaning word for word. Fa'rid, ain, ra, da, maka berpalinglah, so turn away, anhum, dari mereka, from them, wa antazir, nun zahra, and tunggulah, wait, innahum, sesungguhnya mereka, indeed they, muntazirun, nun zahra, menunggu, are waiting. Syukran, thank you, terima kasih.